अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल वर्ल्ड विद काजिम। नाजरीन, आज मैं आपको एक मेरी सुनी हुई और एक मेरी यानी लाइव इंटरव्यू सुनते हुए जो है दो स्टोरियां मैं आपसे शेयर करूंगा। और दोनों स्टोरियों का जो है वो मफहूम, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि माँ झूठ बोलती है, लेकिन उन दोनों स्टोरियों से मैं साबित करूंगा कि माँ झूठ बोलती है। वो कैसे झूठ बोलती है कि एक बच्चा होता है और उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाप की दूसरी शादी होती है। जब बाप की दूसरी शादी होती है तो माँ जब उस घर में आती है तो वो खाना खाता है और कहता है अपने बाप से, एक दिन मिल के कहता है, बाबा वो माँ जो थी वो झूठ बोलती थी और ये माँ सच बोलती है। तो बाप पूछता है वो कैसे? वो कहता है कि वो माँ जो है बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो मैं सो जाता था, जगाकर भी मुझे खाना देती थी। ये माँ कहती है कि मैं खाना नहीं दूंगी, तो ये सच बोलती है, कहती है मैं खाना नहीं दूंगी। और वो माँ कहती थी कि मैं मारूंगी, लेकिन वो नहीं मारती थी। ये माँ कहती है, ये नहीं कहती मैं मारूंगी, ये थप्पड़ मार देती है। तो वो माँ झूठ बोलती थी और ये माँ सच बोलती है। तो दूसरा नाजरीन, आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक माँ का, जो माँ जो है इमरान खान के बनाए हुए जो वो हाउसेज हैं, जो मतलब उन्होंने शहरों में बनाए हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए वहाँ रहने के लिए, वहाँ एक लड़की जो है इंटरव्यू कर रही थी माँ का, और उस माँ से पूछ रही थी कि आपकी कितनी औलाद है। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है। मेरा बेटा जो है नामवर जो है, उसका एक नाम है, वो एक्टर है। और मेरी बेटियां जो है वो दोनों बेटियां की शादी हुई है। एक बेटी के साथ मैं रहती थी, मुझे शुगर थी, और मतलब ऐसे बता रही होती है, उनकी आवाज़ से भी लग रहा होता है कि ये माँ जो है कितनी अंदर से टूटी हुई है, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये कह रही होती है कि मेरा जो है मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था, मैं बीमार थी, और मेरी बेटी जॉब करती थी, उसका घर था, उसके घर में मैं रहती थी, और मैं वहाँ जो है वैसे ठीक थी, और मतलब वहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने जो है मुझे यहाँ भेज दिया। तो उस लड़की ने पूछा कि वो कैसे, आपको यहाँ कैसा लगता है? हाँ, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मैं उन लोगों से होकर आई हूँ, कल ही तो आई हूँ मैं, वरना पहले मेरे जो है यहाँ हल्के पड़े होते थे। तो अब आप खुद समझ जाएं कि हल्के किस वजह से पड़ते हैं। हल्के जो है रो रो के, वो कह रही थी, वो ये नहीं कह रही थी मैं रो कर मुझे हल्के पड़ गए, वो कह रही थी कि मैं सोच सोच के जो है ना मुझे हल्के पड़ जाते थे उनके बारे में, वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको सबसे अच्छा वक्त कहाँ गुजरा और आपको जो है ना किसी की याद आती है? तो वो कहती है कि मेरा सबसे अच्छा वक्त वो गुजरा जो मैंने अपने बच्चों के साथ गुजारा था, वो मेरा सबसे अच्छा वक्त था। और मेरी चंद दोस्तें थीं जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारा करती थी, और मेरा वक्त अच्छा गुजरता था। अंदर से उनकी आवाज ऐसे लग रही थी कि वो टूटी हुई है, और उनके बेटे की शादी हुई थी किसी से, उनकी आपस में बनती नहीं है दोनों की। तो बेटे ने भी जो है माँ को घर से बाहर कर दिया और वहाँ ओल्ड एज होम पहुँचा दिया, वो जहाँ मतलब इमरान खान की कफालत में या हुकूमत की कफालत में जो लोग रहते हैं, मुझे उसका नाम सही से दिमाग में नहीं आ रहा कि वो क्या वो है, लंगर खाने जो बनाए हैं उनमें वो रह रही थी। 4 औरतें और भी पीछे अकब में नजर आ रही थी, और सारी खामोश बैठी और सुन रही थी ये बातें। तो वो कह रही थी कि मेरा अच्छा वक्त वो था जो मैंने बच्चों के साथ गुजारा, और मेरी चंद दोस्तें थी, मैं उनको याद करती हूँ। तो वो कहती हैं कि अब आप उनके साथ रहना क्यों नहीं पसंद, यानी कि आपको रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो कह रही अच्छा लगता है,
لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ لوگ بیزی ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ میرا بیٹا جو ہے کراچی گیا ہوا ہے، وہ دور گیا ہوا ہے، وہ خیبر پختونخوا کی رہنے والی ہے، میرا بیٹا جو ہے دور گیا ہوا ہے، اس لیے وہ نہیں آ پا سکتا ہوگا، وہ یا آنا نہیں چاہتا ہوگا، لیکن مجھے جب بھی اس کی یاد آتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں۔ افسوس ہے ایسی اولاد کے اوپر جو اولاد جوان ہونے کے باوجود بھی، اپنے گھروں والی ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں اور باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجتے ہیں اور ان کا رہنا پسند کرتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بیٹے کی غیرت، ظاہر ہے بیٹیوں کا تو فرض نہیں ہے، وہ کسی اور کے گھر میں جاتی ہیں، لیکن افسوس ہے ان اولادوں پر، ان بچوں پر، ان لڑکوں پر جو اپنا گھر ہونے کے باوجود بھی ان کی مائیں اور باپ در بدر پھرتے ہیں، اور ان کی دنیا تو خراب ہے ہی ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ دنیا خراب یہ ہے کہ سب بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کچھ بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماؤں کے اوپر جو ہے اپنا وقت جو ہے اپنی ماؤں کو دیتے ہیں، ان کے پاس ان کی کیئر کرتے ہیں، اور ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں بہت اچھی جو ان کی ماؤں کو اپنی مائیں سمجھتی ہیں۔ لیکن آج کل کی ماؤں سے میری یہ گزارش بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد میں رہنے کے باوجود بھی اپنی اولاد میں نہیں رہتی۔ تو میری ان ماؤں سے گزارش ہے کہ ان کو کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میری اولاد کے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا۔ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ بھی اپنی اولاد میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ ہیں؟ جہاں آپ کی ہر معاملہ، ہر چیز اپنی اولاد سے ہٹ کے، یا وہ اولاد ہٹ کے آپ سے کرے، تو اس کا مطلب ہے آپ اولاد کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اولاد کے ساتھ رہتی نہیں ہیں۔ بظاہر تو آپ اولاد میں ہوتی ہیں لیکن اولاد میں ہوتی نہیں ہیں۔ ان ماؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنی اولاد کو اپنا آپ دیں۔ کھانا تو وہ یتیم بچے بھی کھاتے ہیں جن کی مائیں نہیں ہوتی، لیکن ان ماؤں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ رہیں۔ اور میں ایسی اولاد، بد نصیب اولاد کہوں گا، کہ جن کی ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی بیویوں نے انہیں جکڑ لیا، ان کی مجبوریوں نے انہیں جکڑ لیا کہ وہ اولڈ پہنچ گئے۔ بہرحال یہ دوسری ماں تھی جو اپنی اولاد کو پورے انٹرویو میں کور اپ کرتی رہی کہ نہیں میری اولاد تو ایسے، اور میری اولاد تو ایسے، اور میری اولاد تو ایسے۔ بہرحال وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ماں تھی۔ تو ایک یہ دوسری ماں تھی جو جھوٹ بول رہی تھی اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اولاد پہ آج بھی پردہ ڈال رہی تھی، اسے ماں کہتے ہیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔